हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे P2T अल्फाबेट विद स्पेलिंग। लेट्स लर्न। P for parrot. P. A. R. O. T. Parrot. P for parrot. 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 Q. Q for queen. Q. U. E. N. Queen. Q for queen. 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 R for rose. O. S. E. Rose. R for rose. 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 S for sun. U. N. Sun. S for sun. 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 T for tomato. O. M. A. T. O. Tomato. T for tomato. TOMATO. टोमेटो। तो बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।